Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube MedHelp. Alors aujourd'hui, on va terminer la deuxième partie du premier cours, les principes généraux de la physiologie des glandes endocrines. Alors aujourd'hui, on va voir la classification des hormones parce que la fois passée, on a terminé jusqu'à les fonctions hormonales. D'accord? Maintenant, on va voir la classification des hormones. Voilà. On classifiait nos hormones en fonction de leur structure et de leur mode d'action. نقول لك باللي نصنفوا les hormones تاعنا على حساب structure تاعهم الشكل تاعهم et leur mode d'action التأثير تاعهم. D'accord? Alors, on distingue des hormones hydrosolubles, voilà, qui sont solubles dans l'eau bien sûr, se distinguent par les caractéristiques suivantes. Alors, on a ici stockage. Se distingue par les caractéristiques suivantes. On a les hormones hydrosolubles. Caractéristiques في stockage. وين يكونوا stockés هادو les hormones hydrosolubles dans des granules de sécrétion, dans des vésicules de sécrétion. Voilà. La sécrétion تاعهم تكون par exocytose. Voilà. Et les récepteurs تاعهم يكونوا sur la membrane plasmique des cellules cibles. Alors, je crois que ces trois notes sont vraiment très simples et assez faciles à comprendre. Alors, là, juste pour simplifier mieux la troisième notion, sur la membrane plasmique des cellules cibles. On a des cellules cibles, voilà, c'est une cellule. يكون فيها des récepteurs, voilà, هادو هما les récepteurs. Pourquoi هادو les récepteurs? هادو les récepteurs sont spécifiques les hormones hydrosolubles. هنايا واش حاب يقول لك voilà ها هو l'hormone hydrosoluble يلصق في le récepteur de la cellule cible. هذه من الكاركتيرستيك تاعهم sur la membrane plasmique ماشي الداخل, sur la membrane plasmique لبرا. D'accord, on termine. Voilà, regroupe les hormones hydrosolubles, regroupe les hormones peptidiques, les monoamines et les hormones glycoprotéiques. هنا عطاك الانواع تاع les hormones hydrosolubles. عندنا فيهم les hormones peptidiques allant de 3 acides aminés pour la TRH. Une TRH c'est thyrotropine releasing hormone. D'accord, هذا thyrotropine releasing hormone est sécrété par l'hypothalamus et il agit au niveau de l'hypophyse. L'hypophyse تفرز لنا TSH. C'est juste pour mieux comprendre. D'accord, on a même d'autres hormones اللي ما عندهمش بزاف des acides aminés. C'est l'ADH et cytosine. عندهم 9 acides aminés. هذو sont aussi des hormones peptidiques. نصنفوهم مع les hormones peptidiques. Alors on a dit يكونوا من 3 acides aminés حتى 196 acides aminés pour, par exemple, pour la prolactine. D'accord, قال لك généralement c'est les hormones des glandes. هذو les hormones peptidiques قال لك généralement يكونوا des hormones تاع les glandes. الجلاند هي اللي سكريتتهم. عندنا pituitaire, anti-hypophyse. Pituitaire se veut dire ou bien aussi appelé l'hypophyse. عندنا هنا anti-hypophyse veut dire l'hypophyse antérieure. D'accord. Et pancréas endocrine et parathyroïde sont des glandes. Voilà. Deuxième groupe, c'est les monoamines. Les monoamines, c'est les catécholamines. Alors, les catécholamines sont synthétisées à partir d'un acide aminé, la tyrosine, noradrénaline et adrénaline et la dopamine. Alors, je vais expliquer ça. Alors, j'ai dit que les catécholamines sont synthétisées à partir d'un acide aminé qui est la tyrosine. D'accord,
la tyrosine, c'est un acide aminé indispensable pour produire les catécholamines, les huma noradrénaline et adrénaline et la dopamine. Elles aussi sont des neurotransmetteurs. D'accord? Les huma catécholamines sont aussi des hormones et des neurotransmetteurs en même temps. D'accord? On a aussi la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, réellement, voilà, produite dans le cerveau. Et alors, qu'est-ce qu'il fait la mélatonine? En général, il favorise bien, elle favorise l'endormissement et voilà. Et à l'origine, elle est à l'origine notre rythme biologique jour-nuit. Voilà, tout simplement. Elle est dérivée bien, elle est dérivée du tryptophane. D'accord? Alors, on termine maintenant pour les hormones glycoprotéiques. Pour les hormones glycoprotéiques, on a hormones gonadotropes, d'accord? FSH, LH et TSH, thyroïde stimuline hormone, d'accord? Ici, pour les hormones glycoprotéiques, on a des hormones فيهم قاعدة سكرية, tout simplement, comme les hormones gonadotropes. Comme déjà la différence entre les hormones gonadotropes et les hormones gonadiques, d'accord? Gonadotropes, هذه تأثر لنا على les gonades, même si les gonades هي اللي تصنعهم, voilà. Et TSH, thyroïde stimuline hormone, c'est aussi l'un des hormones glycoprotéiques اللي فيهم قاعدة سكرية. Voilà, on termine maintenant. On a terminé par les hormones hydrosolubles. On fait, voilà, بالخف نديرو résumé على شا قلنا que les hormones hydrosolubles عندهم des caractéristiques اللي هما stockage يكونوا في des granules de sécrétion. La sécrétion تاعهم تكون par exocytose و les récepteurs اللي غادي يكابتيروهم يكونوا sur la membrane plasmique des cellules cibles, يكونوا في la membrane plasmique تاع cellules اللي غادي تستقبلهم. Voilà. Regroupe, on a trois groupes généralement. Les hormones peptidiques. Les hormones peptidiques, les ont 3 acides aminés jusqu'à 196 acides aminés. Ils sont généralement sécrétés par les hormones sont généralement sécrétés par des glandes comme antihypophyse, pancréas endocrine et parathyroïde. On a aussi les monoamines, les catécholamines, sont synthétisées à partir d'un acide aminé qui est la tyrosine, d'accord? Et finalement, on a les hormones glycoprotéiques, et qu'on a servi les hormones gonadotropes, FSH, LH et TSH, thyroïde stimuline hormone, d'accord? Maintenant, on va voir les hormones liposolubles, d'accord? Les hormones liposolubles se distinguent par leur. On va voir les hormones liposolubles. On a localisation. Localisation تاعهم تكون cytosolique. Voilà. يكونوا في الcytosol عكس les hormones hydrosolubles يكونوا داخل des vésicules ou bien des granules. Mais les liposolubles يكونوا voilà libres في cytosol. Voilà, cytosolique. Alors, sécrétion et pénétration. Sécrétion et pénétration, on a par diffusion à travers de la membrane plasmique. Voilà. L'écran, voilà. Par diffusion à travers la membrane plasmique. Tout simplement. Et les récepteurs dans le cytoplasme sont cytoplasmiques ou nucléaires. Nucléaire veut dire l'ADN. Voilà. Alors, regroupe quoi? On a trois groupes.
les stéroïdes surrénaliens, voilà, les stéroïdes surrénaliens, pardon, qui sont l'aldostérone, cortisol, androgène, voilà, les téphrosome surrénal. On a aussi gonadique et placentaire, voilà, gonadique, voilà, qui sont les jumelles, le testicule et l'ovaire, voilà, testostérone et tout ça. Et placentaire, les jumelles placenta, voilà. هادو يكونوا dérive du cholestérol, d'accord. عندنا لهنايا aussi la vitamine D. La vitamine D هو hormone liposoluble. Vitamine D aussi dérive du cholestérol. نعرفوها هذه aussi. D'accord. Et on a aussi les hormones thyroïdiennes, la triiodothyronine, T3, et la tétraiodothyronine, T4. D'accord. Alors, on termine maintenant. باش نديرو voilà l'équilibre. غادي نديرو un petit résumé les hormones liposolubles. قلنا les caractéristiques تاعهم انهم sont localisés في الcytosol, voilà, cytosolique. Sécrétion et pénétration تاعهم تكون par diffusion à travers la membrane plasmique, d'accord. récepteurs تاعهم يكونوا في cytoplasme, alors récepteur cytoplasmique ou nucléaire, nucléose, voilà. Alors, les groupes تاعهم regroupent les stéroïdes surrénaliens, comme on a dit déjà, l'aldostérone, cortisol, l'androgène, etc. Et gonadique et placentaire dérivent du cholestérol, voilà. Et la vitamine D aussi dérive du cholestérol. Et les hormones thyroïdiennes, la triiodothyronine T3 et la tétraiodothyronine T4, d'accord. Alors, on a terminé pour la classification des hormones. Maintenant, on va voir le transport des hormones. D'accord. Alors, les hormones qui faradis et transporteurs l'organe terne, le corps terne, pardon. On a les hormones hydrosolubles. Les hormones hydrosolubles qu'on a déjà dit, circulantes dans le sang. Alors, circulent, se forment dissoutes dans le plasma, à l'exception de la GH. GH, c'est un hormone hydrosoluble, growth hormone, mais la caractéristique ou bien l'exception il sera transporté, d'accord. Et comme les hormones liposolubles. On va voir maintenant les hormones liposolubles sont liées à des protéines plasmatiques. Ils sont liés à des protéines plasmatiques باش ينجموا et transporteurs, voilà. Parmi les protéines plasmatiques, on a l'albumine ou à des protéines spécifiques ou là des protéines voilà خاصة لهذاك l'hormone. نعيطوا لهم quoi binding globulin, d'accord. On a CBG, corticostéroïde binding globulin. Je crois que علم التسمية تاعهم راهي باينين وينه l'hormone, d'accord. Ou transcortine pour le cortisol, d'accord. هادو CBG ونجمو نقولوا لهم même transcortine, voilà, عيطوا لهم corticostéroïde binding globulin ou transcortine, pardon, pour le cortisol, d'accord. On a ici SHBG, voilà, SH عليك غير من نجبدوا الكلمة sex hormone, voilà, sex hormone binding globulin BG pour testostérone et l'ostradiol اللي هما des sex hormones gonadiques, هما les sex hormones. On a aussi TBG thyroxine binding globulin. هنا ثاني راهي باينة que thyroïdienne pour les hormones thyroïdiennes اللي هما T3 et T4. Alors même les hormones liposolubles ينجموا يكونوا libres, voilà, dissoutes. Alors في هذه الغومارك قال لك il existe pardon, voilà, هنايا voilà هاي la remarque juste باش تكونوا attentifs معايا. Toutefois, il existe une faible fraction, se forme libre.
qui peut diffuser à travers la paroi capillaire et gagner ses cellules cibles. Elle est biologiquement active. قال لك بلي كاين même des hormones liposolubles يكونوا libres mais quantité تاعهم تكون شويه faible de fraction et qui peut diffuser à travers la paroi capillaire. ينجموا يدخلوا في paroi capillaire et ينجموا même voilà تلاقوا مع les cellules cibles تاعهم يديروا لنا un effet biologique. D'accord? Alors, on va voir l'intérêt des protéines de transport. شهي الأهمية تاع هادو البروتين de transport اللي درنا عليهم l'albumine et les protéines spécifiques BG binding globulin. D'accord? هو l'intérêt تاعهم. La premier intérêt c'est distribution du molécule liposoluble. Voilà. Alors, je crois que là c'est clair. علاه نديروا لهم des protéines باش نجمو voilà distribuer هادو les molécules liposolubles. D'accord. Je crois que vous comprenez que veut dire distribution. Voilà, نوزعوهم ou quelque chose comme ça. Transport, c'est voilà. Deuxièmement, c'est la protection contre l'élimination urinaire et la dégradation. D'accord. l'hormone تاعنا يكون lié مع هذاك البروتين غادي يقدي بروتكتيه من l'élimination urinaire. Voilà, باش ما يخرجش مع les urines. Et la dégradation même ينجم يبروتكتيه من بعض les enzymes اللي كاين في الكور تاعنا باش ما يفتش. Voilà. Alors, troisièmement, on a la régulation de la concentration de la forme libre, bien sûr. Je dirais la régulation في الكور تاعنا بين la forme qui est libre ou la forme اللي راهي liée مع les protéines. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va voir les modes d'action des hormones. Je crois que c'est la plus importante. Mode d'action des hormones. Pardon. Les modes d'action des hormones, on sait tous que le premier messager, c'est l'hormone. L'hormone est le premier messager. Parce que là, comme la phrase, vous allez comprendre. Sa liaison au récepteur entraîne l'activation d'un ou plusieurs seconds messagers, puis une cascade de signaux intracellulaires aboutissant à des effets biologiques. D'accord. واش حاب يقول لك هنايا؟ قال لك بلي الهرمون هو الميساج الاول باسكو غادي يدير لنا ليزون مع الريسبتور تاعه اللي جاي في كو سو في لا ممبران بلازميك. سي لو كا دو لي هرمون هيدروسوليبل soit في السيتوزول soit au niveau du cytoplasme ou bien l'ADN. C'est le cas des hormones liposolubles. D'accord. هذا غادي كي يلصق الهرمون مع الريسبتور تاعها غادي يدير لنا اكتيفاسيون le second messager. هذا le second messager غادي يدير لنا une cascade de signaux intracellulaires, je dis bien intracellulaires, داخل la cellule اللي غادي يعطينا un effet biologique. Voilà. Alors, أنايا قال لك باللي voilà, les récepteurs forment avec leur ligand une liaison, bien sûr. عنا قال لك هنا les récepteurs غادي يدير مع الليغون تاعهم une liaison. Premièrement, غادي نشوفوا الليزون هادو كي دايرين. عنا stéréospécifique كيفاش داير هاد stéréospécifique. هادو نجمو تقولوا باللي sont des caractéristiques تاع la liaison de l'hormone مع le récepteur تاعه. D'accord? Premièrement, on a dit que elle est stéréospécifique. Le récepteur est l'image en miroir de l'hormone. D'accord? Stéréospécifique, قال لك باللي le récepteur يكون l'image en miroir de l'hormone تاعه. Voilà, c'est la spécificité. Ça peut dire stéréospécifique. La deuxième caractéristique, c'est de haute affinité qui est saturable. D'accord? غادي يكون تكامل بيناتهم كبير. هذه هي de haute affinité et qui est saturable. Chaque récepteur fixe une hormone. هذه هي saturable. Que كل récepteur غادي يفيكسي l'hormone spécifique تاعه. ما غاديش يبقى الخوا. Voilà.
et réversible. Je crois que j'ai déjà expliqué cette notion, la première partie, qui fait réversible. L'hormone peut quitter le récepteur sans dommage. L'hormone غادي يلصق في الريسبتور تاعه par la stéréospécificité ou haute affinité ou يكون saturable et tout. Mais après كي يكمل الخدمة تاعه ويبغي quitter le récepteur ما غاديش يتسبب له بان دوماج. فوالا غادي يقعد الريسبتور كيما كان. D'accord. Maintenant on va voir le mode d'action les groupes. Alors, on va commencer par les hormones hydrosolubles. Voilà. Les hormones hydrosolubles, l'action تاعهم تكون rapide, quelques secondes ou minutes. D'accord. عنا هذه je crois que ما تحتاج شرح parce que قالك قالك بلي les hormones hydrosolubles l'action تاعهم تكون سريعة, quelques secondes ou minutes. Voilà. Se fixe sur des récepteurs membranaires, on a déjà cité ça. Alors, qui fait soit direct, soit indirect. D'accord. هذا اللي جديد عليكم, on va expliquer. Alors, A, le récepteur se comporte comme un canal ionique ligand-dépendant qui s'ouvre engendrant un signal électrique dans la membrane. On va expliquer ça من الشيما اللي هي عندنا لهنا. هذه هي. Alors, هنايا le récepteur تاعنا اللي غادي يكابتر لنا le premier message اللي هو l'hormone hydrosoluble. Alors, أنا في l'hydrosoluble parce que l'hydrosoluble هو اللي غادي يتكابتيرا في الريسبتور membranaire يجي في الممبران بلازميك. Alors, qui fixa le premier messager parce que حنا على قلنا ligand dépendant. D'accord. ligand dépendant اللي قد يكون هذاك l'hormone باش يخدم الريسبتور وتنتحل لنا لا كانال ايونيك. هنايا الريسبتور تاعنا se comporte comme un canal ionique. D'accord. Parce que elle s'ouvre. Alors, qui يدخل لنا l'hormone qui يتفيكس l'hormone في الريسبتور تاعه اللي غادي يتكomporte comme un canal ionique تنفتح هذيك الكانال ايونيك ويدخلوا لي زيون. D'accord. Modification du potentiel membranaire Ca2+ cytosolique. Ca2+ cytosolique يتبدل البوتنسيال تاعهم. étape multiple أنا يعطينا réponse cellulaire. هذا اللي بغا يقولها لك tout simplement. هو la portion intracellulaire du récepteur. هنا قال لك بلي non pardon أنا الفوق. Alors, le récepteur se comporte comme un canal ionique. On a déjà expliqué ça. Ligand dépendant, حتى يكون كاين l'hormone qui s'ouvre engendrant un signal électrique de la membrane. هذا هو السينيال électrique. كيفاش غادي يكون بلا modification du potentiel membranaire. كي غادي يتموديفي لنا البوتنسيال membranaire غادي تتبدل السينيال électrique de la membrane. Voilà. Deuxièmement, on a le récepteur se comporte comme une enzyme. Le récepteur تاعنا غادي يكون كيما l'enzyme porté par la portion intracellulaire. D'accord. هذا الريسبتور غادي الجهه تاعه الانتراسيلولير هي اللي غادي تخدم. D'accord. Du récepteur, c'est le cas TH, tu as le récepteur à tyrosine kinase, l'insuline et IGF-1. D'accord. Et aussi, le récepteur à guanylyne séclase, c'est le cas des récepteurs du facteur natriurétique auriculaire FAN. Voilà, c'est tout. Alors, on termine. Soit indirect, ça شرحنا كيفاه direct. على direct parce que ça est directement غادي يجي l'hormone يتفيكس مع الريسبتور باردون يتفيكس مع الريسبتور ويدير لنا un effet biologique في الميليو intracellulaire. D'accord. Soit indirect. Comment indirect? C'est les récepteurs couplés aux protéines. هادو les récepteurs تاوعنا ما يخدموش وحدهم, يكونوا couplés aux protéines G. لاصقين مع واحد protéine G. Faisant partie de la triade, يديروا لنا un triade اللي هو récepteur. Voilà, récepteur. Alors je vais juste
هنايا في هذه الشيما نبين لكم فوالا لا ترياد اللي هي ريسبتور بروتين جي، ها هو بروتين جي، اي افكتور ليفكتور ها هو اللي هنايا. داكوغ، هذه هي لا ترياد اللي غادي يخدم معاها الريسبتور، ما يخدمش وحده. الريسبتور دي تخدم مع البروتين جي ومع لي فاكتور اوسي. داكوغ، قال لك هذا البروتين جي كومبرون 3 سوز يونيتي اللي هما الفا بيتا اي غاما. هما باينين هنا في الشيما، ها هي الفا بيتا اي غاما. لا سوز يونيتي الفا هي لا سوز يونيتي فاريابل دي بروتين جي. بروتين جي عندهم لا سوز يونيتي الفا اللي هي فاريابل تتبدل. فوالا كل تتبدل بيان سور بلي هي غادي دير لاكسيون تو سامبلومون، ما ماش تري امبورطون هاد النوسيون. داكوغ، هنايا بغينا نعطيكم لي برينسيپaux effecteurs. Voilà. Les principaux effecteurs, premièrement, on a l'adénylate cyclase. L'adénylate cyclase qui transforme l'ATP en AMP cyclique, phosphorylant la protéine kinase A, d'accord, qui phosphoryle à son tour des protéines intracellulaires responsables des effets biologiques. D'accord, on va expliquer tout ça dans une seule schéma. Voilà, c'est le schéma, d'accord. On va vers cette schéma là. Alors voilà le crayon. L'adénylate cyclase, voilà l'adénylate cyclase اللي هو les facteurs. هنايا عندنا الريسبتور غادي يفيكسي لنا كوا هنا في الهرمون هيدروسوليد، ما تنسوش. فوالا الهرمون هيدروسوليد غادي يتفيكسا في الريسبتور تاعه. ابري كي يتفيكسا مع الريسبتور تاعه غادي تتاكتيفا كوا، تاكتيفا الريسبتور والبروتين جي. الوغ هنايا باردون لهنايا قالك بلي لادينيلات سيكلاز هذا اللي راه هنايا لادينيلات سيكلاز شا غادي يدير؟ غادي ترانسفورمي لنا لا تي بي اون اي ام بي سيكليك. ا تي بي سي تري فوسفات 3 تاع الفوسفات، داكوغ، غادي يولي لنا مونوفوسفات. فوسفوريلون انسي شا غادي يفوسفوريلي لنا البروتين كيناز ا. ها هو البروتين كيناز ا فوسفوريلينا زدنا له فوسفور. فوالا هذا البروتين كيناز ا غادي à son tour غادي يفوسفوري لنا دي بروتين انتراسيلولار فوسفوبروتين. فوالا يزيد البروتين واحد اخرين الفوسفات. هذا لي بروتين sont responsables des effets biologiques يديروا لنا un effet biologique tout simplement. Alors parmi les hormones اللي غادي يخدموا مع هذا الريسبتور مع هاد لي فاكتور عندنا لا سي تي اش، فوالا ACTH, LLH, FSH, TSH, l'ADH, HCG, MSH, CRH, etc. etc. هادو parmi les hormones اللي يخدموا مع les facteurs اللي هو l'adénylate cyclase. Voilà. Alors, deuxième effecteur, c'est la phospholipase C. D'accord. ما تنسوش باللي هادو les hormones هما des hormones hydrosolubles. D'accord. Alors, on termine. عندنا phospholipase C qui catalyse la formation de l'inositol triphosphate et le diacylglycérol TAG à partir d'un phosphatidyle membranaire IP2 l'inositol diphosphate. D'accord. هنايا tout simplement واش قالك بلي هذا الفوسفوليباز سي اللي هو الفوسفوليباز سي اللي هو لي فاكتور باردون غادي il va quoi غادي كاتاليزي لنا لا فورماسيون بيان غادي يفورمي لنا وي لو كريون فوالا غادي يفورمي لنا لو داك فوالا
et l'ép3, inositol triphosphate, à partir de quoi? À partir de l'ép2. هذا l'ép2 غادي يعطينا الداك et l'ép3. Par quoi? Par la phospholipase C. Phospholipase C. D'accord? اللي هو les facteurs. Je crois qu'il y a voilà, je crois il y a vraiment. OK, هنا شيماء, je vais vous expliquer plus هذه الهضره. Alors هنايا قال لك باللي l'ép3 اللي هو l'inositol triphosphate diffuse dans le cytoplasme et augmente les concentrations du calcium cytosolique. غادي ينتشر لنا في السيتوبلازم ويرفع لنا من التركيز تاع الكالسيوم في السيتوزول en mobilisant les stocks du réticulum endoplasmique. من غادي يرفع لا كونسونطراسيون من الكالسيوم اللي راه في الريتيكولوم اندوبلازميك. فوالا يخرج le CA2+. D'accord? Et le DAG active une protéine kinase C. هذا le DAG غادي الدور تاعه active لنا protéine kinase C cytoplasmique et augmente son affinité pour les ions calcium. D'accord? Oui, augmente لنا التكامل تاعه مع les ions calcium. غادي البروتين سي تلصق مع البروتين سي تلصق مع شكو جو فو دير يلصق مع البروتين كيناز سي. D'accord? Et parmi les protéines parmi les hormones hydrosolubles اللي غادي يخدموا مع هاد لي فاكتور عندنا GnRH غادي تفرزه ليبوثالاميس. TRH c'est la thyrotropine releasing hormone aussi تفرزه ليبوثالاميس. On a angiotensin 2, l'ADH, oxytocine, alpha-2 récepteur. D'accord? Je vais vous expliquer mieux من هذا الشيما اللي هنايا. Regardez. عندنا لهنايا غادي يجي الهرمون تاعنا هيدروسوليبل يسق هنا. فوالا اكتيفيت البروتين جي. فوالا هنايا عندنا فوالا لي فاكتور تاعنا اللي هو فوسفوليباز سي. فوسفوليباز سي غادي يحول لنا باردو دركتها بالكريون غادي يحول لنا ليبي 2 فوالا اللي هو لينوزيتول دي فوسفات للداغ فوالا للداغ والليبي 3. داكور. الوغ دياسيلي غليسيرول اللي هو داغ والليبي 3. نبداو بالليبي 3. اش غادي يدير ليبي 3 غادي يدخل وينتشر في السيتوبلازم فوالا كيما رانا نشوفو هنايا في السيتوبلازم ويروح يأوغمونتي لا كونسونطراسيون دو كالسيوم. كومون سا غادي لو كالسيوم كيف غادي يدير هذه الحيه غادي يموبيليزي لنا لي ستوك دو لا ريتيكولوم اندوبلازميك. فوالا ريتيكولوم اندوبلازميك يخرج منها السي ا 2 بلس بي يلصق لنا سي ا 2 بلس مع بروتين. داكور. البروتين هذاك من جا عندنا لهنايا الداك فوالا هذا الداك اكتيف une protéine kinase فوالا بروتين كيناز سي سيتوبلازميك. هذا بروتين كيناز في السيتوبلازم فوالا. الوغ غادي يعطينا فوسفوبروتين غادي اكتيفيه لنا يعطينا فوسفوبروتين et augmente son affinité pour les ions calcium. غادي تطلع l'affinité تاعهم pour les ions calcium اللي هادو هما. Voilà, tout simplement. Alors, لهنايا عندنا la sélectivité de l'action hormonale dépend de la nature de la sous-unité alpha. هذه هي الأهمية على sous-unité alpha من البروتين جي. قال لك la sélectivité de l'action hormonale باش نعرفوا إذا غادي يخدم لنا les facteurs l'adénylate cyclase ou bien la phospholipase C. D'accord? عنا إذا كان عنا GS غادي تعرفوا نجمو تعرفوا من الألفابي اللي يجي مور الجي. فوالا GS stimule ou active l'adénylate cyclase. D'accord? GI من inhibine l'adénylate cyclase. Et pour la GQ stimule la phospholipase C. Q je sais pas mais voilà retiruha كيما راها. D'accord. Alors on termine غادي نشرحو tout de suite هذه الشيما لهنايا
شي قلت لك بلي لادينيلات سيكلاز في فوالا غادي نقسموها على 2. هذه في النورمال وهذه في كي يكون عندنا انيبيشن ولا انيبين، ولا هنا ستيمول. فوالا اذا كان عندنا جي اس ستيمول واكتيف لادينيلات سيكلاز، عندنا هنا لادينيلات سيكلاز يلصق مع لادينيلات سيكلاز يلصق الهرمون تاعنا، تاكتيفي البروتين، ولا ياكتيف لي فاكتور. لي فاكتور غادي ترانسفورمينا لا تي بي اون ام بي سيكليك. لا بي سيكليك غادي تفوسفوري لا بروتين كيناز ا. بروتين كيناز ا son tour va phosphorer le protéine intracellulaire. بعدا يعطينا effet biologique. Voilà. Maintenant, on va voir pour إذا كان عنا inhibitory receptor qui est inhibé. D'accord. عنا inhibition. Alors, l'adénylate cyclase ما غاديش يخدم اللي هو les facteurs. Alors, ما غادي يكون عنا ni la transformation de l'ATP en AMP cyclique. Alors, ما غاديش يكون عنا phosphorylation du protéine kinase A, ni la phosphorylation du protéine, ni un effet biologique. Voilà, tout simplement. Alors, je crois qu'on a terminé la deuxième partie de notre cours et on va terminer le cours dans la troisième partie et à la prochaine, Inch'Allah. Et j'espère que vous tout bien le cours et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires.